U današnjoj emisiji ću vam govoriti nešto više o iznimnim zdravstvenim blagodatima redovitog konzumiranja sode, bikarbone i limuna. I kada govorimo o sodi, bikarboni i limunu, govorimo o onim prostim sastojcima koji veliki broj vas ima kod sebe u kućanstvu. Govorit ću vam na koji način ćete konzumirati sodu, bikarbonu i limun. Na kraju emisije ćete dobiti preporučene dnevne doze i čak ću vam govoriti o tome tko ne smije zapravo konzumirati ovaj prilično jednostavni napitak. Soda bikarbona ima alkalizirajući učinak na tijelo. Sastavljena je od natrijevog bikarbonata. Na skali kiselosti je u alkalnom dijelu. Što znači kada ju pijete, smanjujete kiselost tijela koja dovodi do bolesti. Kada jedete limun, u tijelo ubacujete velike količine vitamina C. Jer ono što danas znamo i veliki broj vas je naravno svjestan, vitamin C se nalazi u izuzetno visokim koncentracijama u samome limunu. Međutim, vi u limunu imate puno drugih još kemijski dokazanih supstanci koji mogu značajno pomoći našem organizmu. Iz toga razmišljamo da su limuni pristojan izvor kalija i vitamina B6. Glavni biljni spojevi u limuni su limunska kiselina, hesperidin, diosmin, eriocitrin i D-limonen. Antioksidansi su spojevi koji pomažu u zaštiti tijela od samih oštećenja raznih bolesti i oboljenja. Puno puta sam rekao na mome kanalu, sve što tražimo u svakodnevnoj prehrani je konzumiranje onih namirnica koji su krcate tim antioksidansima, jer nas štite od velikog broja bolesti i oboljenja, specijalno što ova oksidativna oštećenja su glavni uzročnici velikog broja bolesti koje mi danas poznajemo. Možemo reći antioksidansi štite naše tijelo smanjenjem oštećenja stanica, smanjuju rizik od mnogih zdravstvenih stanja, uključujući kardiovaskularne bolesti, dijabetes, pretilost i rak. Loša hrana, lijekovi čine tijelo kiselim i podložnim na samim bolestima. I o tome je jedan od onih blagodati koje mi možemo očekivati od sode, bikarbone i limuna biti će upravo taj alkalizirajući učinak na naš organizam. Puno puta znamo da ovaj način života koji veliki broj osoba vodi i specijalno što smo stariji, nama kiselost tijela je u velikom porastu i upravo ta kiselost tijela je izuzetno pogodan, ajmo tako reći, medij ili naše tijelo je izuzetno pogodno onda za puno lakše razboljevanje od raznih bolesti i oboljenja. Možemo reći da je vitamin C topiv u vodi, igra glavnu ulogu u proizvodnji kolagena, koji je iznimno bitan za rast kosti, kožu, kosu, zube i krvne žile. Pomaže u krvi razgradnji željeza, smanjuje razinu kolesterola i potiče zarastanje rana. Pomaže kod kožnih bolesti kao što su psorijaza, ekcemi, dermatitis i sl. I ono što nećete vjerovati, vi sodu, bikarbonu i limun možete koristiti kao napici u raznim primjerenim dnevnim dozama. Mogu se čak praviti određene vrste paste za razna kožna oboljenja kada koristite sodu, bikarbonu i limun. Ono što je još recimo lijepo iznenađenje, soda, bikarbona i limun kad se zajednički koriste čak imaju potencijalna antikancerogena svojstva. Ono što možemo reći čak pomaže kontroli visokog krvnog tlaka i smanjujete rizik od krvnih ugrušaka. Napitak od sode bikarbone može pomoći bolje funkciji jetre i bubrega, što je nevjerojatno bitno za reći. Ono što danas znamo da je i limun, čak i soda bikarbona u normalnim primjerenim dnevnim dozama može poticati zdravlje vaših bubrega, specijalno poticanje izbacivanja onih toksina koje mi trebamo izbaciti iz organizma, specijalno što znamo da su i bubrezi i jetra ovdje u jednoj velikoj, bitnoj funkciji. Ono što možemo reći, ova nevjerojatna kombinacija sode, bikarbona i limuna je vrlo korisna za čišćenje jetre. Sastoji se od vitamina C, antioksidanasa i kalija. Ovo piće pomaže u uklanjanju otpada i toksina isto tako iz jetre. Što više limun potiče proizvodnju enzima u jetri, a također pomaže u apsorpciji hranjivih tvari, uklanjanju otpada
i na ovaj način smanjujete rizik od srčanog, čak i moždanog udara, što je tako jako bitno za reći. Ono što itekako znate, da i soda bikarbona i limun imaju potencijalna antivirusna, antimikrobna, čak i antibakterijska svojstva. Jedna od onih primjeni koje možete koristiti kad imate sodu bikarbonu i limun je pomoć u olakšanju ovih tegoba vezanih sa ovim gornjim dišnim putevima. Bikarbona i limun mogu vam pomoći da uklonite neugodne akne. Napravite smjes od 1 do 2 žlice sode bikarbone i 1 žličicu svježeg soka od limuna. Ovu smjesu stavite na akne 5 do 10 minuta i isperite sa toplom vodom, što je dakle jako bitno za reći. Ono što je još jedna primjena, recimo određene paste, ovako sode bikarbona i limuna, kad ih miješate u određenim omjerima, može vam pomoći ukloniti neugodne mirise. Veliki broj vas ima problema sa znojenjem, pa specijalna mjesta našega organizma, kao što su recimo pazusi i slično, često su izvor onih baš neugodnih mirisa. Možete recimo za vrijeme tuširanja napraviti pastu sode bikarbone i limuna, nanijeti na dijelove vašega tijela koji su izuzetno podložni znojenju, neugodnim mirisima, držite par minuta i onda lijepo isperete sa toplom vodom i na taj način prirodno uklanjate one bakterije koje se nalaze na određenim dijelovima tijela koji vama uzrokuju neugodne mirise. Dakle, soda bikarbona i limun kao pasta uklanja neugodne mirise, što je jako dobro. Apsolutno možemo reći kada popijete sodu bikarbonu i limun, osjećat ćete se bolje. Potiče raspoloženje i osjećaj ugode. Na ovaj način imat ćete bolju funkciju mišića i zglobova, te ćete imati više energije. Ovo je posebno dobro za osobe koje se bave težim fizičkim naporima. Ono što još u nekakvim studijima se pokazuje kako zapravo soda bikarbona i limun, i kada ju koristite u formi napitka, može čak pomoći u smanjivanju prirodnog onih infekcija mokraćnog sustava. Dakle, razmišljajte, istraživanja pokazuju da bakterije koje ulaze u mokraćnu cijev i rastu u mjehoru su ono što uzrokuje infekcije mokraćnog sustava. Ako ne liječite ove infekcije, one mogu biti izuzetno bolne i dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Kisela priroda soka od limuna pomaže u borbi protiv bakterija koje uzrokuju infekcije mokraćnog sustava. Soda bikarbona s druge strane pomaže neutralizirati kiselina u mokraći, što može pomoći u smanjenju boli i nelagode, što je dakle jako bitno za reći. Soda bikarbona i limun čak može djelovati preventivno protiv nastanka krvnih ugrušaka, kao i uvijek, dakle mora se samo uzimati u adekvatnim primjerenim količinama, nikako ne smijemo pretjerivati. Dakle, čak postoji mogućnost sa ovim napitkom da smanjujete rizik od nastanka onog lošeg kolesterola koji potencijalno može uzrokovati srčani ili moždani udar. Isto tako možemo reći soda bikarbona i limun mogu pomoći kod probave. Soda bikarbona je osnovni spoj, što znači da može neutralizirati želučanu kiselinu. To može pomoći u ublažavanju probavnih smetnji, žgaravice i drugih vrsta nelagode u želucu. Također se smatra da sok od limuna ima probavne prednosti jer sadrži limunsku kiselinu. Ova kiselina može pomoći u razgradnji hrane u želucu, što je jako bitno za reći. I još dvije bitne informacije. Čak soda bikarbona i limun u nekakvom napitku može pomoći vama da prirodno smršavite, dakle poticanje sagorijevanja masnih naslaga, što je dobra perspektiva, i sa ovom napitkom možete čak poticati i vaš imunitet. Dakle, ovi prosti i jednostavni sastojci mogu pomoći vašemu tijelu, međutim nikako se nećete na njih ili na ova dva sastojka osloniti da će liječiti ove sve bolesti. Dakle, ni slučajno. Dakle, o tom vodite računa. Neumjereno konzumiranje i limuna i sode bikarbone može vama značajno pogoršati zdravlje. Dakle, o tome vodite računa. Međutim, sve ove perspektive mogu biti na bolju šansu za vaše zdravlje, samo morate uzimati umjereno i kako bi zapravo trebali. Možemo reći, ono što ću vam preporučiti, ukoliko ste teški kronični bolesnik i pijete velike količine lijekova svaki dan, ne smijete piti ovakve napitke. Posebno ne smijete uzimati bez konzultacija sa liječnikom. Za sve ostale preporučit ću vam da svaki drugi ili treći dan u 200 ml vode
Dodajte sok od pola limuna i 1/4 male žličice sode bikarbone. Sve pomiješajte i pijte rano ujutro ili 2 sata prije spavanja. I ove zdravstvene blagodati biti će vam na dohvat ruke. Dakle, sodu, bikarbonu i limun nećete piti svaki dan, nego to smijete staviti svaki drugi, svaki treći dan i onda možete tako to ponavljati većinu godine i onda na ovaj način možete primjereno pomoći zdravlju vašega tijela. Rekao sam, specijalno vodite računa svim koji imate teške kronične bolesti, koje pijete velike količine lijekova, nikako ne smijete piti ovaj napitak bez konzultacije sa vašim liječnicima. A svi moji dragi gledatelji, da li ste vi ikada koristili sodu, bikarbonu i limun? Da li ste vi imali neke zdravstvene blagodati koje ste primijetili? Komentirajte dolje ispod videa. Dragi moji gledatelji, moja nova ordinacija Mario Lab Centar Zagreb na adresi Oreškovićeve 1 je otvorila svoja vrata. Ukoliko želite moje privatno liječenje svih vaših bolesti i oboljenja, želite najmodernije svjetske metode liječenja u kombinaciji sa specijalnim programima prirodnih lijekova koje radim za sve moje pacijente, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz Hrvatske ili kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz inozemstva i dogovorite termine liječenja. Prije nego što odete, moji dragi gledatelji, naranče su jedno od onih krasnih citrusnih voća koje može značajno poboljšati vaše zdravlje, koji su iznimne zdravstvene blagodati. Dakle, redovito konzumiranje naranči, to možete otkriti u ovom video zapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.